Assalomu alaykum rahmatulloh. Gostinitsa da Makka Mukarrama qaribi Masjidi Al-Haram. Kasiye ki ay Madine Munawwara avval Madine Munawwara meravan meistan ba'd Al-Haram meoyan. Dar hamoja Madine Munawwara maxsus avtobuslar hastand ki chiz mekinan. Masalan ba 90 riyol ham miyoran rahbuli ham gostinitsa bo mebaran. Ya'ni raft umad bo dar unja 90 riyol chiza medroya. Gostinitsa medroya bo maqsad mebaran. Narxish bisyor munosiba. Narxi munosib dora. Ana xeyr. Mashallah barakalloh fik. Xil aziz. Я сам себе снимаю, смотри. Ana o'zi gostinitsa bormadi. Gostinitsa. Ana Soati Al-Haram. Soati Al-Haramay. Ina ija avtobusga ki bepul mebaran. Masjidi Al-Haram ay berun. Soat inja masjida kalon kardaysan. Stroykash davom dora. Stroykay Masjidi Al-Haram davom dora. Baronki sol to sol mardum omadaysan, ya'ni ziyorati Masjidi Al-Haram haj umra ra oson kardagan. Rangi soloy pesh nest ki qiyin bo'sha. Baray hamon odam bisyor meoya ziyorat va baray hamon jo'hora kalon kardaysan. جاهای زیارتگاه ها کلان کرده سام. نه حرم مکه پایان فرمودیم. آدمایی که عمره کردن یا خیلیش برآمدن، بعضیا نو میروند. خوبترش عمره رفتن در تابستان سحر odam birava خوبه. سلقینی قطعی طواف میکنه. مقصد شعائر عمره را ادا میکنه در سلقینی. گرم شد هوا بعد وضعیت بزیب میشود. و النعمت تشدید لا شريك لك. هنا ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. هنا الحرم المكي kalon shida esas. Его день за днем больше и больше делают, как бы размером, потому что паломников больше и больше становится, и облегчение есть. Облегчение для паломников. Из-за этого люди много приезжают. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك.
дарвозаҳои турмадан ба тарафи хонаи Каъба. Хонаи Каъба. Брат, давай тогда отсюда же этот сделаем, посмотрим всю систему.